ଚାନ୍ଦଗଡ଼ ମୋ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଲା କହିଲା ଚାଲ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ। ମୋ ଝିଅ ମନା କଲା କହିଲା ନାଇଁ ଯିବିନି ନା ଯିବା ଆସିବା ଆମ ଘରୁ ନା ହଉ ଚାଲେ। ଯଦି ଝିଅ ନେଇକିରି ଗଲା କହିଲା ଯଦି ଯାଉଛି ଘରକୁ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ପଟେ କାହିଁ ନ ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ଏଇପଟେ ପଳେଇ ଆଇ ବିଲ ଘରେ ଘରେ ଯିବା ପଳେଇବା। ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ପଛରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ପାଟିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ 2 ଜଣ। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆମ ପାଖକୁ ଗଲା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଝିଅର ଆଉ ଚେତା ନାହିଁ। 2 ଜଣକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଝିଅ କହିବ। 7:30। ହଁ जे कहीं भी हूँ दोषी पदक्षेप निया सरला। एसपी महाशय सहित मुझे कथा होली पुलिस टीम बाहरी गले खूब शीघ्र धरा एवं दोषी जे कहीं भी होता दृष्टांतमूलक दंड पाए। तांकरी घर पाखर झील डाकी तेणु सी भी से झील सांगसाथी एकाठी बुलती जहाँ जी मु खबर पाइली तेणु सांग कथार सांग पलि जहाँफल किसी अजना व्यक्ति जहाँ स्टेटमेंट आसूचे मुहरे गामुछा भिड़िकी नहीं गले तेणु ये जो दुष्कर्म होती जे के भी होता आईन ता बाटर जीव और दृष्टांतमूलक दंडादेश मेडिकल बर्तमान पीड़िता अच्छा जो झील डाकिकी नहीं आनी सारे धरिकी बर्तमान एक कथा मीडिया आगे कहवा उचित नुहे कारण बहुत कथा अच्छी जदि प्रकाश हुए दोषी खसी जीवार चांस अच्छी तेणु आपण मैंने सब सचेतन सांबादिक बंधु तेणु आपण खाली एति जानी था मोर दृढ़ विश्वास अच्छी मोर प्रशासनिक अधिकारी वृंद पुलिस विभाग निश्चित भाव में दृढ़ एक्शन ने।